Hello, good morning. Good morning, guys. Ayan, guys, ang ating snack ng umaga, guys. Breakfast is kamote. Kamuting kahoy, guys, o kasaba, bulanghoy. Ayan, guys, masarap to, guys. Sa umaga nyo, coffee. And ito yun, guys, yung dahon na bili ko sa store, guys. Fresco siya, guys, galing sa Mexico, guys. Masarap to, guys. Yung dahon, ayan, guys, oh. Naluto ko na siya ng 1 hour, guys. Ayan. Niluto ko siya kaning 1 hour kasi, ayan, para maluto siya masyado, guys. Kasi bulanghoy, And, yan. Tikman natin mamaya, guys. Ang sarap. Ginawa ko ng malaki. Kasi yung dahon nila, guys, ang laki. Mahaba. Ayan. Masarap siya kainin pag mainit, guys. Ayan, guys. Titikman na natin. Ayan na, guys. Ang resulta, may yan, guys. Flavor na buko. Yung string, coconut string. And guys, tikman natin. Makunat, guys. Sa sobrang sarap. Ayan, guys. Bago pa siya ng, haon. Ayan, guys, oh. Bago lang siyang naluto. Masarap talaga, guys. Nag-ready na ako ng coffee. Ayan, guys, kain na po tayo. Alright, let's go and eat. May breakfast na ba tayo? Ayun, ito. Halika, guys. Thanks for watching.